sa grabe na suporta. Maayong gabi sa tanan. My name is Junara de Rosario and I'm proud representing para sa 90.3 sa Cagayan de Oro is Strong Radio! Fake news nga nahitabo. So kailangan kita ng mga media ato gina siyang i-spread ang fact o unsa ang tinuod nga balita. Ilabi na karon ang mga senior citizen nga naara sa ilang balay, radyo na dili sila kabalo unsaon pag paggamit og kanang cellphone dito ra gid sila sa radyo maminaw. Mao lang kita mga reporter, kailangan din nato siya nga mag-spread ta og kanang tinuod nga balita. Kay para ang atong mga senior malipay sila o dili sila mag-uol o dili madungagan ang ilang mga kanang kamingaw, kasubo or ang ilahang pagstambay sa balay at least madungagan o kalipay ang ilahang pagpundo o dili sila mag-uol nga pwede ra sila mulakaw kay tungod anang good nga balita dili na sila dili sila maminaw sa mao nga fake news. Mo na nga kailangan gyud limit lang gid ang atong pag-istorya hilabi na o kita maghatag og fake news. Dapat good news lang para mahatag nato sa mga katawan, and I thank you.